तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अच्छा, आज का वीडियो होने वाला है छोटा सा टूसा मजेदार वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। हाय हाय इतना सुकून। হলো তোমালোকক মই এটা কথা কম, সুধিম তোমালোকে যে নৱজনী ঝাড়ু মাৰিছিলে, তোমালোকে এটা কথা কোৱা, ভিডিঅ'টো ভালে চাইছিলানে? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। যদি চাইছিলা তেতিয়াহ'লে এটা কথা কোৱা মোক যে সেই ঝাড়ুটো কিহৰ ঝাড়ু আছিলে বাৰু? मेरे दौर का नजर कमजोर है। কোৱা কোৱা চালা। আকাশৰে তৰা পথাৰৰে নৰা, আকাশৰে তৰা পথাৰৰে নৰা, এই নৱজনীয়ে ঘাঁহবিলাকক হিলাই পেলাই কৰি দিছে আধা মৰা। মুড়ি জাম কিয় লাগে এনে দেখিলে তোক এদিন চকুৰ আগতে। এইবিলাক প্ৰথমত তেনেকুৱাই লাগে। अच्छा, মৰি যাম লাগে, মৰি যাওঁ লাগে, গিৰি যাওঁ লাগে, মানে প্ৰথমত তেনেকেই হয়। এইটো মই কোৱা কথা নহয়, মানে নবৌ এজনী কৈছে মানে মোক। তহঁতে ভাবি আছ কোনজন নবৌই কৈছে, বলো দেখাই দিওঁ কোন। প্ৰথম যেতিয়া বিয়া হৈ বেমাৰ হৈছিলে, বিয়া হোৱাৰ পাছত বেমাৰ হৈছিলে, তেতিয়া মানুহজনে হাঁচি এটা মাৰিলেও ম'ম' চুপ খাবা, ম'ম' খাবা এনেকে সোধে। গৰম কৰি দি মাংস খাবা বনাই দিম। তহঁতে এটা কথা ক, তহঁতে শুনি আছা না ভালকে কথাটো? শুনি আছা না? হা, মইতো তহঁতক চাই কিনে সন্দেহকে মৰলো। মোক খাবা, তুমি খাবা, আনি দিম মই, বনাই দিম মই, তেনেকে কয় ন? নবৌ প্ৰথমত চবে তেনেকেই কৰে, এতিয়া আপোনাক কেনেকে মৰম কৰেনো? বিয়া হোৱাৰ পাছত 8 বছৰ কৰি দিলে। এতিয়া মানুহজনে কালিৰ পৰা মোৰ জ্বৰ উঠি আছে, এতিয়ালৈকে খবৰ নাই। পিল আনি দিম, খাবা, কিবা খাবলৈ মন গৈছে। तू समझा? बंद करो हाथ जोड़ के मैं। যেনেকে নতুনতে গাড়ীখন চাৰ্ভিচিং কৰি ভাল লাগে, क्या बात कर रहे हैं? পুৰণা হোৱাৰ পাছত যে চাৰ্ভিচিং কৰিব মন নাযায়, ঠিক আমাৰ মাইকীবোৰৰ জীৱনটো তেনেকুৱাই হৈ গ'ল। এ নবৌ, মোৰ গাড়ীৰ চাৰ্ভিচিঙৰ কথা কওঁতে মানে মোৰ এটা কথা মনত পৰিছে। अच्छा, থাকে দাদা নতুন গাড়ী ল'ব বিচাৰ আছে, তাৰ কাৰণে পুৰণা গাড়ীটো ইমান মন কাণ দিয়া নাই। নবৌ তোমাকতো মৰম নকৰে আৰু দাদা। নবৌ তুমিও এনেকে কবা। এই আমাৰ নবৈ মানে এতিয়া কব। आप तुझे मैं दिल में रख लूं, बड़ा हरामी हो बेटा। आप तुझे मैं दिल में रख हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। कर लूं, अच्छा, एकदम कड़क माल है। आप तुझे मैं दिल में रख लूं, धड़कनों में कैद कर लूं। बस भाभी बस मुझे कैद करने के लिए जरूरत नहीं है, बस आपने वो दिखा दिया, वही बहुत काफी है। आप तुझे मैं दिल में रख लूं, এ নবৌ মই এটা কথা কম দেই, চিৰ দৰে লাগে ন, মানে ঠাণ্ডা লাগে চাগে না? बड़ा हरामी हो बेटा। धड़कनों में कैद कर लूं। तवा थारा मुंह खराब कर दिया। चेहरा मुझे तो चेहरा नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरा दूर का नजर कमजोर है। साला इन्हीं लोगों के वजह से आजकल छोटे बच्चा भी खराब हो गया है। यकीन नहीं हो रहा है ना, दिखाता हूँ। ए बाबू, उसको मत देख, तुम उसको मत देख, ये तुम्हारा भाभी है यो। देख रहे हो गाइस, देख रहे हो, इन्हीं लोगों के वजह से है। आंखों का बात करता है, दिल बराबर दिखा देता है। रावण चाचा इसको क्या बोलेगा? तू नारी नहीं, पिशाचिनी है, पिशाचिनी। गाइस आज का वीडियो यहीं पे खत्म करने वाला हूँ, फिर मिलेंगे नई वीडियो कर। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे
मुठिया बेलने जाना है बाय